السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى: ولا شك أن العناية بحفظ القرآن من أجل ما تنصرف إليه الهمم، لما في ذلك من الأجر العظيم. وقد وصف هذه الأمة في الكتب السابقة بأن أناجيلهم في صدورهم، وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن هذا الكتاب محفوظ في صدور الرجال. يقول الله سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا المبطلون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه في صدور العلماء محفوظ، وهذا يصدق الحديث القدسي الذي فيه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. الحديث أخرجه مسلم. والمعنى أن الماء لا يمحوه، إذ هو محفوظ في الصدور. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحفظ شيئا من القرآن بالبيت الخرب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وحفظ القرآن مشروع للمسلم، والقدر الواجب عليه منه هو ما يحتاج إليه في تصحيح عبادته. الشيخ حفظه الله nous dit: nul doute sur le fait que la mémorisation du Coran est la meilleure chose dans laquelle les motivations sont déployées, ou dans laquelle les motivations sont déployées, pour ce que cela comporte comme énorme récompense. De plus, Allah Tabaraka wa Ta'ala avait déjà décrit les membres de cette communauté dans les livres précédents comme ayant majoritairement le livre ou une partie de celui-ci dans leur poitrine, c'est-à-dire par cœur. De même que dans le Coran d'ailleurs, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit dans le verset 49 de la sourate 29, qui a pour sens: le Coran consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines, de ceux à qui le savoir a été donné, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala décrit donc clairement ce Coran comme étant dans les poitrines des savants. Et ceci nous est confirmé par le hadith divin dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: je ne t'ai élu je ne t'ai élu et envoyé que pour t'éprouver, et je t'ai révélé un livre qui ne peut être effacé par l'eau. Je répète: je ne t'ai élu et envoyé que pour t'éprouver, et je t'ai révélé un livre qui ne peut être effacé par l'eau, c'est-à-dire qu'il est mémorisé dans les poitrines.
il ne peut être effacé. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs comparé la personne qui ne mémorise rien du Coran à une maison en ruine. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne mémorise rien du Coran en lui est semblable à une maison en ruine, rapporté par Tirmidhi, qui a jugé sa chaîne de transmission comme étant satisfaisante, voire authentique. La mémorisation du Coran devrait être un projet pour le musulman et la musulmane, sachant que la partie minimale nous permettant d'accomplir nos obligations religieuses de manière correcte est elle aussi obligatoire. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.